segunda carta de Pablo a Timoteo, I want to take you to the second letter of Timothy, capítulo 1, chapter 1, versículo 3, 4 y 5. verse 3 to 5. Amén. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. And we read the word of God with the blessing of the Father and of the Son and of His Holy Spirit. Amen. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of you in my prayers night and day, greatly desiring to see you, being mindful of your tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am persuaded that in you also. Let us pray. aleluya. Hallelujah. Esta palabra, mientras yo estaba muy mal de salud, Whilst I was very ill in my health, vino a mi corazón. this word came to my heart. Y mirando pues que muchos siervos de Dios se nos han ido And seeing that many servants of God have left us, y nos han dejado un legado maravilloso en nuestra vida, muchos de ellos. and many of them have left a marvelous legacy in our lives. Mientras veía el funeral de nuestro hermano Hugo, Whilst I was seeing the funeral of our brother Hugo, yo dije, un día yo también voy a estar en un ataúd. I would say to myself, one day I too will be in a Y coffin, cada uno de nosotros estaremos un día en ese lugar. and each of us as well. Pasaremos por ese momento. We will go through that moment. Pero vino a mi corazón But it came to my heart, esta palabra. this word. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar? ¿Qué recuerdo nosotros vamos a dejar a los que están a nuestro alrededor? What remembrance or what memory are we going to leave behind to those who are surrounding us or to those who are around us? Llamémosle legado, un legado. We could ¿Qué call it legado a legacy. dejaremos? What legacy would we leave behind? El hermano Muñoz decía, A certain pastor, Munoz, would say, si usted quiere que hablen bien de usted, if you want them to talk good about you, muérase. then die. Y ese día todos van a hablar bien de usted. And that day everybody will talk good about you. Pero yo no quiero eso. But I don't want that. Y mientras ya me recuperaba, And so once I was recuperating, yo le pregunto a mi nieto, and I asked my grandchild, y si yo me muero, ¿qué es lo que vas a recordar de mí? what would you remember of me if I died? Y me dice, es duro, And he says, it's hard, pero quizás but maybe yo me recordaría mucho por las pupusas que me haces. I would remember much about some famous food you always make for me. Y yo dije, bueno, por lo menos se va a acordar de las pupusas que And I le said, hago. well, at least they'll remember that. Y le pregunto a uno de mis hijos y le digo, And I said to one of my sons, hijo, si yo me muero, son, and if I died, ¿qué recordarías de mí? what would you remember of me? Que mucho regaña mamá. And he said, that you're always complaining, Mom. Usted todo el tiempo, que hablo con usted todo el tiempo, tiene que corregirme algo, tiene que decirme, Every time I tiene que talk to you, you're always regañarme. correcting me on something. Y yo, bueno, me dije, bueno, por algo me tienen que recordar. And I said, well, they've got to remember me about something. Porque depende, hermanos, lo que nosotros hacemos en nuestra vida, Depending on what we do in our life, qué personas seamos, depending on what person we are, eso es lo que nosotros vamos a dejar de recuerdo a lo que tenemos a nuestro alrededor. this is what we'll leave as a memory to those who are around us.
Y yo leía este pasaje de Timoteo and I would read this passage of y Timothy, tocó mi corazón. and it touched my heart. Porque son 3 generaciones Because there are 3 generations it mentions las que here, fueron involucradas en una fe genuina. which were involved in a genuine faith. Cuando Pablo le dice a Timoteo When Paul says unto Timothy que él se recuerda de sus lágrimas, that he remembers his tears, era que Timoteo vivía clamando por Pablo. it's because Timothy would live crying out and Y- praying for Paul. Y él lo ve como un hijo. And Paul would see him as a son. Y no crea, me dio mucho gozo en mi corazón cuando le dice And this que, gave me much joy in my heart when he said unto him, le dice en el versículo 5, in verse 5, trayendo a la memoria when I call to remembrance la fe the unfeigned faith, no fingida it's unfeigned, que hay en ti, unfeigned faith that is in you, la cual habitó primero which first dwelt en tu abuela Loida in your grandmother Lois y en tu madre Eunice. and in your mother Eunice, Y estoy seguro and I am persuaded que en ti también. in you also. La fe de Loida, The la faith abuela, of the grandmother trascendió para su hija Eunice, to her daughter Eunice, ahora para Timoteo. and now also for Timothy. Y al ver esto, And seeing this, qué importante es how important it is que nosotros podamos, hermanos, dar un testimonio fiel that we can give a faithful testimony, que brother, habita Dios en nosotros. that God dwells in our heart. En Efesios 2:10, In Ephesians 2:10, ¿qué nos dice Efesios 2:10? what does Ephesians 2:10 tell us? Que nosotros hemos sido creados para buenas obras, That no we- para malas obras. That we have been created for good works, not for bad works. Dice, porque somos says- hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Esas buenas obras, las cuales nos habla ahí en Efesios, And these good works which we are spoken about in Ephesians son las que nosotros cada día are the ones that we each day tenemos que practicar, must practice. no solamente dentro de la iglesia, Not just within the church, allá en el hogar, at the home, en el trabajo, at the work, donde quiera que nosotros vayamos. wherever we go. Tenemos que practicar esas buenas We obras, must practice those dar a good works. conocer esas buenas obras, Give to know the good works. porque tenemos, hermanos, que dar el testimonio que Dios nos pide. Because brethren, we must give the Yo conozco testimony God personas asks of us. I know people Que son cristianos, who are Christian, pero no se les nota que son but you cristianos. can't tell they're Christian. Un día yo en mi trabajo, One day at work, una de las señoras que yo visito, one of the ladies that I visit, ella no quiere que otra persona la lleve a visitar. she doesn't want anybody else to come visit her. Y mi líder de grupo, un caballero, And my team leader, which is a la gentleman, visitó went and visited her y le dijo, and said, ¿por qué no quieres que otra lady venga para visitar, para hacerte el servicio? why don't you want another lady to come and give you the service? Y dice, no, yo quiero a Marta. And she says, no, I just want Martha. ¿Por qué? Why? Porque Marta es cristiana. Because Martha's Christian. Yo también soy cristiano, le dijo. And he said, but I'm also Christian. Y yo me sorprendí cuando ella me dijo, me visitó Jamie, me dijo que por qué yo no quiero otra persona acá. Y And I was surprised when the lady in question told me, she goes, look, Jamie, which is the team leader, came and visited me and asked me all these questions. porque yo nunca lo había visto, oído testificar. Because honestly, I had never actually heard him testify that he was Christian. Y en cierta oportunidad, And on a certain occasion, yo vi algo en él I saw something in que him no estaba correcto. which was not correct. Y yo me avergoncé en ese momento. And so when I heard this, I was ashamed in that moment. I was embarrassed. Porque
El cristiano, hermano, Because the Christian, brethren, tiene que ser en todo momento, must be in all times. dar un buen testimonio. Give a good testimony. Porque de nada nos sirve estar aquí en este lugar, Because it's no use being in this place, levantando las manos, raising our hands, cantándole a Dios. singing to God. Qué bueno. That's good. Pero al llegar a la casa, But when we get home, con una media problema, con un medio with circunstancia, a small circumstance or problem, se nos sale el hombre viejo. the old man starts to come out. Esa no es la voluntad de Dios. But that's not the will of God. ¿Cuántos de nosotros hemos oído testimonios How many of us have heard testimonies que los padres o los hijos no siguen el consejo de los padres porque el consejo que ellos les dan no lo ponen ellos en práctica? that the sons don't follow the advice of the fathers because the fathers who give the advice don't put into practice the advice that they give? Y yo dije en ese momento, And I would say in that moment, ayúdame, Señor, help me, Lord. para que porque a veces hablamos la palabra, Because sometimes we would speak the word, pero no se trata de hablar la palabra, but it's not just about speaking the word. se trata de dar testimonio, It's about giving the testimony. porque nuestro testimonio Because our testimony habla mejor speaks better que 1000 palabras. than 1,000 words. Hay mucha diferencia And there's much difference entre vivir between living y existir. and existing. Existen las estrellas, Stars exist. vive el ser humano. The human being lives. Amén. Amen. Ahí encontramos en Mateo 25, In Matthew chapter 25, we find encontramos una parábola, a parable. y yo la podía decir una parábola, en Mateo 25 porque In nos Matthew chapter habla 25, de un hombre que tenía una viña. where we can see the parable of a man who had a vineyard. Y estamos viviendo tiempos desafiantes ahora, hermanos. And we're living very confronting times Amen. at this time, brethren. Y ahí dice que en esta parábola, And in this parable, parábola de los talentos, parable you could say of the talents. y el versículo 16 dice, And verse 16 says, y aquel que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, Cada and uno de made nos- another 5 talents. Cada uno de nosotros, Each of us, Dios nos ha dado un talento. God has given us a talent, Y nosotros tenemos que saber, and we need to descubrir discover qué es lo que Dios ha depositado en nosotros what it is that God has deposited in us, y ganar, producir más and ese talento. reproduce that, win over more with that God has given us. Porque aquí dice en el versículo 17 Because it says in verse 17, que dice que el que recibió 2 talentos ganó también otros 2, lo multiplicó. and likewise, he Pero- that had received 2, he also gained another 2. So he multiplied what he had been given. Pero el 18 dice que el que había recibido uno solo, But in verse 18, it says, but he that had received 1, y dice que él, como tenía un talento nada más, fue y lo enterró. but because he only had 1 talent, he went and he buried it. ¿Cuántos en este tiempo estamos enterrando ese talento que Dios ha depositado en How nosotros? many of us in these times are burying the talent that God has Y given no us? producimos, aleluya, más, And we don't produce more. como lo hizo el que tenía 5, el que tenía 2. Like the one that had received El que 5 had tenía, 2 talents. el que tenía 1 tuvo miedo y dijo, fue y lo escondió. The one that had 1 was afraid and he went and hid it. Y en este tiempo estamos viviendo eso. And in these days and times, we're Hay seeing muchos that. talentos escondidos dentro de la There are iglesia. many talents that are hidden within the church. Y en esta tarde Dios nos habla And in a this cada uno de afternoon, nosotros. God speaks to each of us. Porque tenemos que producir el talento que está en nosotros. A veces Because- decimos, no, si yo no puedo hacer We nada. must produce that talent that is within us, because sometimes we say, oh, but I can't do Sí it. podemos. Yes, we can. Muchas veces yo digo, no, bueno, yo para hablar en público soy muy corta. Usted me ha visto, soy muy corta. Many times I've said to myself, to speak in public, I'm very short with my words. Pero
Hermano, cuando yo veo tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, But when I see so many things that God has done in my life, cómo Dios ha sido conmigo, how God has been with me, y yo le digo, Señor, ayúdame que esta boca no calle de hablar tu palabra y de hablar tus grandezas. and I say, Lord, help me that this mouth you have given me do not shut up the words or the greatness that you have done in my life. Porque yo no quiero enterrar mi talento. Because I don't want to bury my talent. Yo quiero que mi talento se produzca I más. want my talent to be Y de eso reproduced se more. trata. And this is what De this is que about. nuestra vida That our life contagie a otros, may also influence others. influencia a otros para conocer a So Dios. that they may know God. No solamente con hablar y hablarle, es bueno hablarle, pero lo más importante es nuestro testimonio. Because it's good to speak onto people, but what's more important is what our testimony is saying. Hay muchos hombres en la tierra There are many men on the earth que han existido that have existed, y han dejado una huella indeleble. and they have left some footprints behind. Ahí tenemos unos para bueno y otros para malo. Some for good and some for bad. Ahí tenemos a ese hombre que existió y que fue un hombre sanguinario que mató a mucha gente. We see that there's a man that was very bloodthirsty and killed a lot of people. A Hitler. Hitler. Y ese hombre mató, hermano, a cantidad aún That de man killed cristianos. so many people. Pero ese hombre es recordado por lo que él hizo en lo malo. But that man is remembered for the evil that he did. Y se recuerda con repudio, ¿no? And many times he's remembered with much rejection. Pero hay muchos hombres que hermano, existido, que han dejado una huella But there are many men also who have left footprints behind que nadie la ha podido borrar, that no one has been able to rub away. pero por lo bueno que han But hecho, because of the good that they have done, por las obras que han hecho. for the works that they have done. Y podemos hablar de muchas And personas. we can speak about many people. Quizás yo le podía hablar de la Madre Teresa ahora en Maybe I can esta speak to tarde, you about Mother Teresa this afternoon. porque ella hizo obras exageradamente buenas. Because she did works that were exaggeratingly good. Y comenzamos por ahí, porque cuando ya muere la persona, todos hablan muy bien. And we could commence from there because when a person's ¿Cuánta- died and passed away, then everybody's good. ¿Cuánta gente no ha hablado de la princesa Diana? How Tan many have buena? not spoken about Princess Diana? How many people say Amén. that she was good? No vamos a entrar ahí, We won't enter into that. porque mi propósito en esta tarde Because my purpose this afternoon es llevarle a través de la palabra. is to take you through the Word. En la Biblia nosotros también encontramos hombres In the Bible, we also find men que marcaron la historia. which marked history. Y ahí está Enoch. And there is Enoch. En Hebreos capítulo 11, versículo 5 dice que Enoch caminó con Dios In Hebrews 11:5, it says that Enoch walked with God. y Enoch no vio muerte. And Enoch did not have death. He did not taste death. Y si nosotros vamos a ver el significado, qué es lo que significa caminar con Dios, When we go to the significance of what it means to walk with God, fue, hermano, que Enoch brethren, it was that Enoch dio buen testimonio gave good testimony de que servía a that Dios he would serve the Lord de tal manera in such a way que Enoch no vio muerte. that Enoch did not Ahí pass dice. away. It says there. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué? Agradado a Dios. Amen. Y estas son las palabras que a mí se me profundizan en el corazón. These are the words that profoundly enter my heart because it says, by faith Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Génesis 5:22. Genesis, Ahí encontramos a Enoch Genesis de una 5:22. manera donde nosotros podemos ver, aleluya, In a way that we can see que caminó that he muy walked cerca de Dios. closely with the Lord. Y dice la palabra, The word says, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. and Bien. Enoch walked with God after he begat
Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Y dice el 23, And verse 23. y fueron todos los días de Enoc 365 años. Mire And qué all joven the days of murió. Enoch were 365 years. Look how much. Bien joven se fue. And he went very young. 20, y él dice el 24, And look caminó at pues verse 24. Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. And Enoch walked with God and he was not. Ese es un for misterio God grande, took him. hermano, This is a great mystery, brethren. que es un estudio grande It's y a muy, big muy study maravilloso. and very marvelous. Pero, ¿qué vemos en Enoc? But what do we Nosotros, see in Enoch? que tuvo un testimonio fiel That he had a faithful testimony y sirvió a Dios and con el served corazón. God with all his heart. Por eso es que Dios lo traspuso, se lo That's llevó. why God took him. Y si nosotros vamos a Abraham, que ya lo hemos visto en muchas oportunidades, And if we look at Abraham, that we've seen in many occasions, que está ahí también en Génesis 26-25, which is also there in Genesis 26:25, él es conocido porque marcó su vida con su obediencia a Dios, he's recognized as marking his life with the obedience to the Lord. porque como decíamos domingos atrás, Because as we said a few Sundays back, Dios le dijo ven, God said to him, come out, y él fue. and he went. Y él le dijo, entrégame a Isaac, And God said to Abraham, give me Isaac. y él lo hizo, And se lo entregó, he went and did lo that. sacrificó para él. He went and basically put him to look at sacrificing him. Pero el mayor legado de Abraham But the greatest legacy of Abraham fue was que en cada proceso, en cada suceso que ocurría, that in each process that occurred, en cada suceso de su vida, él construía un altar. in every success on his life, he would build an altar unto the Lord. Él construyó 5 altares. He built 5 altars. En Génesis capítulo 12, versículo 7, In Genesis chapter 12, ahí, verse 7, ahí encontramos dónde fue que él construyó el primer altar. we see Bendecido sea el where Señor. he made the first altar. Y dice la palabra, And the word says, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. and the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed I Cuando will give Dios this se le land. aparece a Abraham, When God appears to Abraham, él construyó ese altar he builds that altar. y se postró delante de Jehová. And he prostrates himself before the altar, before the Lord. Y así vemos en muchas oportunidades hasta que él construye 5 altares. And just Bendecido like sea el that, Señor. we see how his progress is, where he even builds up to 5 different altars. Entonces, hoy en día, So nowadays, además de ser el hombre de fe, Abraham, y de apart from obediente being a a Dios, man of faith and obedient to the Lord, también lo recordamos por el hombre de los altares. we also remember him as the man of the altars. ¿Por qué nos recordarán a nosotros, hermanos, el día que nosotros dejemos de existir en esta tierra? How will we be remembered when we finish on this earth? Nos recordarán porque somos gente de Dios, Will they remember us as people of God? o nos recordarán porque a veces somos cristianos y a veces no. Or will they remember us as we were Christians sometimes and sometimes we Que Dios weren't? nos ayude, May God help us. porque estamos viviendo los tiempos finales, Because we are living in the last days donde no where podemos jugar más. we cannot be playing around anymore. El hacha está puesta a la raíz del Because árbol, the axe is laid at the root of the trees. y árbol que no da fruto. And the tree that does not give good fruit. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Será It shall echado be al fuego. cut down and cast into the fire. Y esto no es una broma, mis amados And this hermanos. is not a joke, brethren. Cuando yo leo la palabra y me encuentro con esto, When I read the scripture and I find myself with this, yo tiemblo, mis amados I hermanos. tremble, Yo brethren. no sé si le sucede a usted, I don't pero a know mí if me, this happens to me you. entra un temblor en mi But to cuerpo, me, I get a shaking in donde my yo body. tengo que ir de rodillas y Where I decirle, have to Señor, get ten on my knees and misericordia, say, Lord, have mercy on me. porque ya no es tiempo de vivir al Because cristianismo, it's de not vivir a los time cristianos. anymore to live a half Es de- Christian life. Es tiempo de vivir la vida cristiana It's en Cristo time to Jesús. live the Christian life in Christ Jesus. Es tiempo de estar ya
cimentados en lo que es la palabra de Dios It's time to be grounded and well rooted in the Word y dar ese fruto. and to give that good fruit that God wants. Hay muchos que aún todavía están afuera, There are many which are still out there, esperando esa palabra suya y esa palabra mía, waiting for that word, esperando of ese yours and mine, testimonio that testimony of ours, que va a cautivar ese corazón which is going to captivate y va a that venir a heart, los pies de and they will Cristo. come to the Aleluya. feet of Christ. Hallelujah. Es lo que necesitamos en este tiempo. It is what we need in this time. Necesitamos, al igual que Enoch, guardar ese testimonio. The same as Enoch, to keep that Y testimony, al igual que Abraham, and the same as Abraham, postrarnos ante Dios, that they prostrate themselves before the Lord, construir ese altar cada día, cada momento, constructing delante an de altar Dios. each day and each moment before the Lord. Veamos a David. Let us look at David. ¿Por qué podíamos recordar a David? ¿Qué le recuerda a David a usted en esta tarde? When you think of King David, what do you remember about him? El pastorcito de ovejas, Was he the shepherd of the sheep? el que mató a Goliat, The one who killed Goliath? el que era amigo de Saúl. The one who was a friend of Saul? Muchas cosas que podemos recordar de Many David. things we can remember. Pero ¿sabe lo que más me cautiva mi corazón a mí? But you know what captivates my heart the most? Salmo 145:2, Psalm 145 verse 2. que fue David un verdadero adorador, hermano. That David was a true worshipper. Fue el que, hermano, a él le encantaba día y noche estar en la presencia de Dios, adorándole a él, glorificando su nombre, aleluya. He would take pleasure in praising the Lord day and night. Y decía David, And David would say, cada día te bendeciré every day will I bless. y alabaré tu nombre Every day will I bless you and I will praise your name. eternamente y para siempre. Forever and ever. Y encontré uno hoy por la madrugada, And I found one this morning too. 119, Psalm 119, 164, versículo 164. verse 164. Cada uno de estos himnos, porque él es el dulce cantor de Israel, amén, David. Each of these psalms, because he is the sweet singer of the people of Israel, Nos hablan del anhelo que él tenía en su corazón speaks to us of the desire he had in his heart de adorar a Dios to worship the con Lord un corazón humillado delante de Dios. with a heart that was humbled before God. Pero en el Salmo 119, 164 dice, Psalms 119, 164 says, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 times a day I praise you because of your righteous judgments. Y yo me sentí mal, And I felt bad porque yo no adoro al Señor 7 veces al día. because I don't worship God 7 times a day. Yo no canto al Señor, yo no canto al Señor 7 veces al día. I don't sing to the Lord. Tal 7 vez en la times a mañana day. yo le doy una Maybe in the morning adoración. I worship, Cuando I tengo spend time. mi devocional con Él, tal vez le canto un coro de I adoración. raise up worship to Him. Voy en la noche a la cama y tal vez ahí le doy otro corito de adoración. At night I go to bed and there I give Him another worship song. Pero yo le aprendí de David, But I can learn here este from legado que David. él dejó, This legacy he left, que era un adorador, that he was a worshipper. que a él no le importaba si estaba en momentos malos o momentos buenos. And he wasn't about whether you're in a bad time or a good Él time. adoraba a su Dios, He would worship the Lord. él le cantaba a He would Dios, sing unto the Lord. al grado tal que se acuerda usted Even to the point where you remember que cuando Saúl se endemonió, that when Saul became devil possessed, ¿a quién llamaban? who did they call? A David. David. Tráete el arpa, David. Bring the harp Empieza a adorar. and begin to worship. Y el espíritu malo dejaba a And the Saúl. evil spirit would leave Saul. Porque cuando hay un adorador Because verdadero, when there is a true worshipper, suceden cosas there maravillosas. are marvelous things that occur. Cuando nosotros nos disponemos en esa adoración delante de Dios, When we bring our heart to praise usted the puede Lord, tocar el cielo, mi amado you can hermano. touch the heavens, brethren. Aleluya. Praise the Lord. Podemos, hermanos, tocar el cielo con nuestras manos. Aleluya. With our Porque la hands. presencia de Because Dios, the aleluya, es presence of real. God is real. Oh, a su nombre, gloria. To His name be the Es que glory. tenemos un Dios real, mis We have a amados real hermanos. God, brethren. Este es un Dios, hermano, esto no es un mito This is religioso. not just a Este es religious. un Dios, aleluya,
aleluya, He is a living God, que está brethren. aquí en medio He's here in the nuestro. midst of his people. Y Él, aleluya, está ahí con nosotros en momentos duros y buenos. At each moment, in the good times and in the bad times. Sucede que a veces en los momentos difíciles nadie está a nuestro alrededor, It todos nos happens quedamos that in solos. the difficult moments that nobody's around us and we feel we're El alone. único que se queda con nosotros es Dios. The only one that's there with us is the Lord. Y su Espíritu Santo And ahí, His Holy aleluya, Spirit is there. ministrando nuestra vida, Ministering dándonos to fuerza, our dándonos lives, ánimo, strengthening, aleluya, giving us recordándonos la courage, palabra. Bendito and sea el helping us to Señor. remember the Tú no word. estás solo, You are aleluya. not alone. Alabado Dios, aleluya. Por Praise eso the cuando el Lord. enemigo venga a susurrar a That's tu why when the oído enemy comes que to estás your ear solo, and he says, no le hagas "Don't caso, listen to repréndelo en him." el nombre de Jesús, In the name of aleluya. Jesus. Porque Dios es nuestro amparo y nuestra Because God is fortaleza our strength and our y nuestro fortress. pronto auxilio He en is las our tribulaciones, helper in the aleluya. tribulations. O sea que David marcó su historia y dejó ese legado, So David aleluya, left this por ser legacy un adorador. Bendito of sea el being a Señor. worshipper. Pero en este momento a nosotros estábamos hablando de Timoteo. But in this Bendito sea el moment, nombre we del were Señor. speaking, brethren, we were speaking Ese of Timothy. Timoteo, mi amado hermano, Let's go back to aleluya, Timothy. que había sido cautivado por aquellas mujeres, aleluya, que nunca él vio en ellas un mal testimonio. That Timothy that was captivated by the faith of those women who never gave him a bad testimony. La abuela de Timoteo The grandmother of Timothy fue la primera que ella, hermano, ella conocía al Dios was vivo. the first that she knew the living God. Loida sabía, So Lois knew que a Dios se le sirve that when we serve God, we serve Him sin transparencia, without any other things in between. con aquella genuino, bendito sea el Señor, You must be in a genuine state. no con una fe fingida, Not with a faith that is no fingiendo que feigned. somos hijos de Dios Not faking that we are sons cuando of nuestro God, corazón está lejos de Él. when our heart might be far from Him. Loida sabía Lois knew que Dios escudriña el corazón that God searches the hearts. y discierne los He pensamientos. discerns the thoughts. De Dios no nos podemos We esconder. cannot hide from God. Todo lo que nosotros pensamos, Dios lo sabe Everything ya. we think on, God knows it. Todo lo que hay en nuestro corazón escondido, Dios lo Everything sabe that ya. is in our heart hidden, God knows it. Y Loida sabía eso. And Lois knew that. Y lo había transmitido a And su hija she Eunice. transmitted this to her daughter Eunice. Y por supuesto, la madre de Timoteo And of course, le había Timothy's enseñado mother a Timoteo a ser un verdadero cristiano, would show her son Timothy how to be a true Christian, a no fingir, to not fake, ¿no? A no ser de doble cara, to not be of a double face, sino de ser una sola but cara. to be one face. Bendito el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Yo pienso que a Timoteo nunca le tocó I think that Timothy, como hijo de este tiempo, que los padres lo mandan a mentir. wouldn't have the example like many people have today, many children have today, where their parents send them to go and say lies. ¿Y cómo? And how? En mi país existe mucho In my country, that happens a lot. que llegan gente a venderle a su casa People go and sell something to your house, y la gente coge créditos and people work up credits, y luego vienen y le cobran. and then soon after they come and they charge you those credits. Pero a veces cuando la gente no tiene no tiene el dinero para pagar, But when the people don't have the money to pay up, el cobrador llega a la puerta y toca la puerta. the person who's El hijo abre la gonna collect puerta the money, comes and knocks on the door, but it's the son that opens up the door. y mandan al hijo y le dicen, decirle que no estoy. And they send their son and they go tell him that I'm not here. Y ahí está, And they're there. está mintiendo. So they're lying. Entonces lo que este niño está aprendiendo es a mentir. So what that son, or what that young man is learning to do is to lie. Qué importante es, hermano, How important it is, brethren, no vivir una vida fingida. not to live a life, Una sola cara, bendito el but Señor. one face,
Y esta fue la experiencia de Timoteo. And this was the experience of Timothy. En Timoteo nunca vio un mal testimonio en su madre ni en su abuela. Timothy never saw a bad testimony in his grandmother or his Al mother. contrario, To the contrary, él aprendió de ellas he learned from them a vivir una vida to live a life, genuina, a genuine life, una fe genuina a genuine faith delante de Dios. before the Lord. El mismo Pablo, el padre espiritual de él, And very Paul, who was his spiritual father, él mismo testifica he himself testifies que él no tenía una fe fingida. that Timothy did not have a faith that was feigned, but unfeigned. Y él le dice que ha sido un ejemplo. And he says he's been an example. Ahí le dice en el versículo 7, In verse 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, quien han creído. Cuando nosotros, hermanos, predicamos la palabra del Señor y estamos viviendo la palabra, when we preach the word and when we live in the word, esa palabra es genuina. that word is genuine. Pero cuando estamos corrigiendo el pecado But when we're trying to correct sin, y nosotros mismos estamos en pecado, and we ourselves are in sin, la palabra no the trabaja. word does not work. Bendito el Señor. Praise be the Lord. Tenemos que vivir So we must esta live palabra que nosotros the word predicamos. that we Bendito el preach. Señor. Yo recuerdo, hermano, en mi juventud, I remember, brethren, in cuando, my youth, cuando yo comencé a caminar en el Señor, when I began to walk in the Lord, yo me conocí al Señor en una iglesia I got to know God in the church, bien estricta. which was very strict. Allí, hermano, era de que uno tenía que, en las vigilias, In the vigils, brethren, era de oración, de orar, hermano, it was hasta las about 4 de la mañana, praying till 4 o'clock in the morning, a veces hasta las 6. sometimes even till 6. Y cuando nosotros, hermano, en ese tiempo And in that time, teníamos experiencias we maravillosas, had so many marvelous experiences. pero lo with que the más Lord. recuerdo But yo what I remember the most eran las ancianas de ese was tiempo. the elderly women of the church. Eran esas viejitas, They hermano, were those elderly old women. celosas en la They palabra had very zeal. They had a strong zeal for the word of God. y nos daban ejemplo. And they would give us examples. Yo recuerdo que una de ellas I un día me remember dijo, one of them once told me, hermana Tita, they said, Sister Martha, usted tiene que anhelar el Espíritu Santo. you need to desire the Holy Spirit. Antes de anhelar un vestido, Before desiring a dress, anhele el Espíritu desire Santo. the Holy Spirit. Antes de que usted anhele un par de zapatos, Before you desire a pair of shoes, anhele el bautismo en el desire Espíritu the Santo. baptism in the Holy Spirit. Y esa viejita, hermano, And that old lady, brethren, a veces pasaba a cantar porque allá daban tiempo de testimonio y cuando se abría el tiempo de testimonio, hermano, era la cola ahí. sometimes, she would Que come cada up quien front quería to sing testificar. because they would give a time to testify, and when there was a time to testify, there was like a line that people had to line up. Y cuando esa viejita pasaba, la hermana Graciela, And then when that lady, she was named, her name yo was decía, Graciela. ay, ella ya se agarró todo el tiempo. And I was like, Ella oh, no, she ya took no nos up dio all the tiempo a time nosotros. already. Hermano, ella cantaba esa She alabanza, would sing carro de that Israel, song gente de a that we caballo. sang, the chariot of Israel. El manto nos ha dejado para partir That el God has Jordán. left his mantle to part the Pero lo Jordan Sea. cantaba con tanta But she would unción sing with such an unction. que esa viejita brincaba, That hermano, lady would y uno jump podía And visualizar dance in the spirit, you could visualize aquella escena maravillosa, that scenery she lo was que singing about. sucedía, What would bendito sea el happen. Señor, Praise be the Lord. en lo que ella In cantaba. what she was singing. Pero eran mujeres, hermano, que But they were no le women tenían miedo that they would a not be tener, afraid callos Of having blisters on their knees. en las rodillas. Eran viejitas que, hermano, They were 4 de old la ladies mañana, that at 4 o'clock in the morning, ellas estaban delante de Dios they were clamando. before the Lord in prayer. Claro era, hermano, era obvio It was obvious que cuando esas mujeres hablaban de Dios, that when those ladies would speak of la God, gloria de Dios the descendía glory of God would descend. y cualquiera terminaba de rodillas llorando And delante de la whoever would end presencia up del on their Señor. knees crying before God. Y yo, hermano, cuando recuerdo esto, And when I remember this, brethren,
yo me lleno de regocijo y le digo, Señor, yo quiero volver a esos I am tiempos. filled with rejoicing and I say, Lord, I want to return to those moments. Y cuando le veían hacer algo malo a uno que no estaba correcto, también iban And when they would see you do something that was not y nos correct, corregían. they would also go up Con and mucho correct amor. you with much love. Y no andaban allá criticándonos And they atrás weren't de los over there otros, criticizing que es lo que anybody habíamos else. hecho. No, ellas iban de No, they would frente. go straight to the person, to Y their face. decía, la palabra de Dios And they would dice say, the esto. word of God says, Y usted hizo esto, and esto you y did esto. this, and this. Arrepiéntase. Repent. Viene Cristo Christ is coming. y se queda. And you will stay behind. Alabado sea el Señor. Praise be the Lord. Esa es la vida que yo recuerdo, This is hermano, the de esa life that I mujer. remember, brethren, that I Y lived. esas mujeres marcaron la And those vida, women marked my life, marcaron mi juventud. marked my youth. Y cada vez que yo las recuerdo, And each time I remember it, ya ahora no, ya ahora están con Cristo, ahora now ya ellas ya están en la they're up presencia de with- Dios. They're up with Christ, you know, they're rejoicing. Pero quedaron aquí en mi But they're corazón. here in my heart. Porque, hermano, Because, brethren, cada día each day que nos pasa, that passes, nos acercamos we draw closer al encuentro con to nuestro Dios. that encounter with our Lord Jesus Christ. Y tenemos que nosotros And each of us saber, must know, allá en Mateo 3:10, in Matthew, lo que le decía 3:10, anteriormente, what I would say to you before, y quiero que lo lleve en su and I corazón want y you lo to take it recuerde, in your bendito sea heart el and nombre del remember Señor, it. Praise be the Lord. para que nosotros, hermanos, sepamos So that we can know que las fuerzas del mal that the forces of evil están en el aire. are in the air. Estamos viviendo un tiempo We are living in a time donde las huestes del maligno where the evil of the enemy están en el aire. are in the air. Pero, hermano, But brethren, si pusimos este, if we ya el look hacha está puesta in Matthew 3:10, it says, and now also the axe is laid sobre la raíz del árbol. onto the root of the trees. Árbol que no da fruto, The tree that does not give good fruit, se va para el fuego. it goes to the fire. Pero mire qué dice Isaías 64:4. We look at what Isaiah 64 verse 4 says. Y eso es lo que necesitamos como iglesia en este tiempo. And this is what we need as a church in these Eso es lo que times. vamos a anhelar nosotros en este This is tiempo. what we are desiring in this time. Isaías 64:4. Isaiah 64 verse 4. Dice, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojos han visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Vamos a leer desde el versículo 64 de Isaías, el versículo 1. We're going to read this from verse 1 instead, brethren. Ahí hay algo muy maravilloso There's porque something very marvelous here. el in profeta Isaiah Isaías estaba 64. viviendo un tiempo bien difícil, Because oscuro. remember, Isaiah, when he was prophesying in his time, Y cuando él he was escribe living a esto, difficult time. que él dice, oh, si los cielos se rompieran los cielos. And he would Y eso say es lo que these words. necesitamos en este tiempo. And this is what we need in this time, brethren. Clamar a Dios, To cry unto the Lord, que los cielos se that rompan the heavens be rent, y que venga ese and open, fuego and glorioso that a the su glorious iglesia. fire of God descend upon his Porque church. cuando el fuego viene a su Because when the fire iglesia, of God comes to his church, se va la pereza, all the laziness goes, se va el all acomodamiento, the commodity se va el goes, doble ánimo. all the double Y se va animal en goes. el nombre de Jesús, And aleluya. everything that's Termino not con of este God. versículo, And bendito I el finish Señor. with these verses. Dice It Isaías, says in Isaiah, oh, si rompiese los cielos y descendiera a tu presencia, se escurriesen los montes. it says, Como- oh, that you would rend the heavens, that you would come down, that the mountains might flow down at your presence. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones temblasen a tu presencia. As when the melting fire burns, the fire causes the waters to boil, to make your name known to your adversaries, that the nations may tremble at your presence. Lo que Isaías, hermano, le está pidiendo en la oración es que esos cielos se rompan y que venga el poder de Dios, aleluya, para que las naciones entiendan que hay un Dios de Is that poder. the power of God descends from heaven so that the nations can know that God is real and all powerful.
Estamos mirando, hermano, cosas que nunca habíamos visto. We are seeing things that we've not seen before. Esta semana This week, hablaba con una amiga en Melbourne I would speak with a friend in y Melbourne, mientras hablaba con ella, and whilst I spoke with her, estaban pasando alguna noticia, yo no sé si usted lo supo, de dos hombres que habían llegado al cementerio there was a news of two men that went to a cemetery y habían abierto las criptas, los lugares donde estaban los muertos, and they had opened up the tombs where the dead were, y habían sacado dos cabezas and they had brought out two heads, y decían eran satanistas. and they would say, we believe that they were Satanists. ¿Para qué? One, Las fuerzas del mal the forces of evil están en esta tierra, mis are on this hermanos. earth, brethren. Y nosotros tenemos que pedir a Dios esto que Isaías pedía, And we need to ask of God Que se these abran things los that cielos, Isaiah would ask, that the que descienda heavens would melt, that God's presence would el descend, fuego de that Dios, the fire of God que descends, su pueblo sea envuelto en ese fuego, and that His people, que God's people, desaparezca, aleluya, todo aquello que es desagradable ante los ojos de Dios. be in that presence of God. Ese and that all things acomodamiento that are not espiritual. pleasing to God leave from our bodies and our souls. Estamos cómodos, Because many times we are comfortable, brethren. estamos muy We cómodos. are very comfortable many times. Nos hemos acostumbrado a que nos hablen de la palabra, a que nos inviten, a que nos rueguen para que vengamos a la iglesia, para que oremos, para que, mire, Dios mío, Many times we've gotten used to having to always be invited, having to be begged to come to church and so many different things. perdóneme, hermano. Forgive me, brother. Pero yo hermano, me quedo mal. But Mi hermano dice que nos van a pagar para que nosotros aprendamos la palabra. the brother says the church will pay so that the funds will come from the church so that we can learn the word. Alguien que hermano nos quiere aprender y nos quiere meter más a que sepamos de la palabra para que nosotros vayamos y nosotros llevemos esta palabra a otros que están necesitados. Nos van a pagar. So it's something that it'll be paid for so that we can learn this word and take it to other people who are in need. Y yo pido perdón, And I ask forgiveness. pero no estoy de acuerdo. But I honestly am not in agreement. Cada uno de nosotros Each of us debe anhelar should desire el cada día saber más de esa each palabra. day to know more of the word. Está bien en nuestros países porque allá es escaso, hermano. And it's good in our home countries because it's very Pero aquí no rare. podemos decir eso. But here we can't say that. Usted me va a perdonar. And forgive me, please. Cada quien, hermano, tenemos ya que estar, hermanos, envueltos en ese fuego, Each anhelando of más us de Dios. already need to be engulfed in that fire of the Lord, desiring more and more. Ya, of God. hermano, dando testimonio fiel que Cristo vive en A nosotros. faithful testimony that Christ lives in us. Porque un día no vamos a estar en esta Because tierra. one day we're not going to be on this earth ¿Y anymore. cuál es ese legado que hemos dejado en And what's nuestra the legacy familia? that we would have left behind for ¿Cuál our es el families? legado que hemos dejado, aleluya, a la gente que nos ha rodeado a What is the nosotros? legacy that we leave to the people that surround us, that know us? Fui a un sepelio y hasta ahí me vine a dar cuenta que aquella persona era cristiana, hermano. I went to a place Y la conocí por 3 años. that I knew a person for 3 years, but only then in that certain nunca place supe I que era found out that cristiano. they were Christian, but I never before that knew Hasta they el were día del Christian. sepelio. Until that last moment. Yo no voy a esperar eso. I'm not going to wait for that. No, No. yo no voy a esperar eso. I will not wait for that. Ni voy a esperar estar postrada en una cama para hacer lo que tengo que hacer. And I will not wait to be bedridden to then worry about doing what I should be doing in the Lord. Es hoy It is now que tenemos que concientizarnos cada uno that we need to be conscious about that, brethren. que somos la iglesia del Señor That we are the church of y Christ. que estamos obligados And that we are obliged a anunciar la grandeza to de Dios, proclaim the a greatness of llevar el God. testimonio a aquellos que no lo And with a conocen. good testimony that God wants from us to Aquellas those vidas people, to those sean lives, cautivadas that they may be captivated por nuestro testimonio. by the testimony. Pongámonos de pie. Let us be standing, brethren.